Start with your primary experience, which is the presence of awareness. Empieza con tu experiencia primaria, que es la de la presencia de la consciencia. Yes? ¿Sí? Awareness's nature is to be aware. Y la naturaleza de la presencia consciente es ser consciente. It can't not be aware. No puede no ser consciente. Like the sun cannot cease to shine. El sol no puede dejar de resplandecer. From awareness's point of view, Así que desde el punto de vista de la presencia consciente, it is always present and always aware. desde el punto de vista de la consciencia siempre está presente y siempre consciente. And just by being itself, Y siendo ella misma, it is aware of itself. al ser ella misma, es consciente de sí misma. Not aware of itself as something. No consciente de sí misma en tanto que algo. Not a subject that is aware of an object. No un sujeto que está consciente de un objeto. Its nature is to be aware. Su naturaleza es ser consciente. So from its point of view, Así que desde su punto de vista, it never ceases to be aware of itself. nunca deja de ser consciente de sí misma. From its point of view, there is no forgetting of awareness. Y desde su punto de vista no hay olvido de la conciencia. There is no ignorance. Ignorance means the ignoring of reality. Y ignorancia quiere decir ignorancia de la consciencia o de la realidad. So the question arises, Así que surge la pregunta, who or what is it that ignores or forgets awareness? y entonces surge la pregunta, ¿qué o quién es el que ignora o olvida la presencia consciente? What other self is there apart from awareness which could forget and then remember awareness? ¿Y qué otro ser podría haber ahí, qué otro yo que pudiera primero olvidar y después recordar la consciencia? There isn't any other self. Y no hay ningún otro yo ser. So what is this forgetting or veiling of awareness? Entonces, ¿qué es ese olvido o este ocultamiento de la consciencia? So there is awareness, ever present and without limits. Así que está la presencia consciente, eternamente presente y sin límites. That's everybody's primary experience. Y esa es la experiencia primaria de todo el mundo. Now, this awareness vibrates within itself Y esta conciencia vibra en sí misma and takes the shape of thoughts, images, sensations, and perceptions. y toma la forma de pensamientos, sensaciones y percepciones. Now, at this stage, from the point of view of awareness, Y en este estadio y desde el punto de vista de la presencia consciente, it still only knows itself. todavía únicamente se conoce a sí misma. It's like our aware screen that we spoke of yesterday. Es como esa pantalla consciente de la que hablamos ayer. It's not a screen that is being watched by somebody sitting on a sofa. No es una pantalla que sea observada por alguien que está sentado en un sofá, The screen watches the images that are appearing on it. sino que la pantalla contempla las imágenes que aparecen en sí misma. So all kinds of images appear on this screen. Así que todo tipo de imágenes aparecen en la pantalla, But from the screen's point of view, pero desde el punto de vista de la pantalla, all there is the screen. lo único que hay es la pantalla It just knows itself, y se conoce a sí misma, modulating itself or vibrating within itself in all forms of experience. modulándose o vibrando ella misma en todo tipo de formas y Now, experiencias. from time to time, a thought arises. De vez en cuando hay un pensamiento que surge, When I say a thought arises, y cuando digo que hay un pensamiento que surge, I mean the screen modulates itself in the form of a thought. y cuando digo que hay un pensamiento que surge, quiero decir que la pantalla se modula bajo la forma de un pensamiento, That thought says, y ese pensamiento dice,
awareness doesn't pervade the entirety of experience. No impregna la totalidad de la experiencia. The thought says awareness just pervades this little corner of experience called my body. Y ese pensamiento afirma, la consciencia solo impregna o permea este pequeño rincón de la experiencia que llamo mi cuerpo. At that moment, awareness seems to contract inside the body-mind. Y en ese momento la presencia consciente parece contraerse en el cuerpo-mente. The image seems to contract into one of the characters in the movie. Y la imagen parece contraerse en uno de los personajes de la película. The screen doesn't really contract into one of the characters. Pero la pantalla no se contrae realmente en uno de los It is personajes. still the substance of the entire movie. Porque es la sustancia de todo el film entero. Likewise, awareness doesn't really contract inside the body-mind. Así realmente la consciencia no se contrae en el interior del cuerpo-mente. It is still the substance of the entire experience. Sino que es todavía y siempre la sustancia de toda la experiencia. So, from the point of view of the screen, Así que desde el punto de vista de la pantalla, it never contracts. jamás se contrae. From the point of view of awareness, it never loses touch with itself. Y desde el punto de vista de la presencia consciente, jamás pierde contacto con sí But misma. from the point of view of the character in the movie, Pero desde el punto de vista del personaje en la película, the screen is not present. la pantalla no está The character presente. in the movie looks around. El personaje en la película mira alrededor He doesn't see a screen all around him. y no ve una pantalla en torno a sí. He sees a landscape Y ve un and paisaje trees and fields and people. con árboles y colinas y gente. In other words, the character in the movie sees a multiplicity and diversity of objects and selves. En otras palabras, el personaje en la película ve una multiplicidad y una diversidad de objetos y de seres. But the character in the movie is only a real character Pero el personaje en la película solo es un personaje real, from its own illusory point of view. solo desde su punto de vista propio, que es ilusorio. It doesn't really have its own point of view. Y realmente no tiene su propio punto de vista. The screen is the only one that truly knows or sees. Porque la pantalla es la única que realmente ve o conoce. The screen of awareness is the only one, in other words, infinite, eternal awareness is the only one that really knows. En otras palabras, la presencia consciente, eterna e infinita es la única que realmente conoce. So, from the point of view of awareness or the screen, it never loses touch with itself. Así que desde el punto de vista de la presencia consciente o de It la never- pantalla, it jamás never- pierde contacto consigo misma. It never overlooks or forgets itself. Jamás se pasa por alto o se olvida de sí misma. In fact, the screen or pure awareness never really knows a finite object or self. Jamás conoce realmente un objeto finito o un ser finito. A finite object is only a finite object from the point of view of a finite subject. Un objeto finito solo es un objeto finito desde el punto de vista de un sujeto finito. The finite subject is the separate self that thought imagines, the separate subject of experience. Y el sujeto finito es la entidad separada, el yo separado que el pensamiento imagina. From Un sujeto that separado. illusory point of view, Y desde ese punto de vista ilusorio there are finite objects and selves. hay objetos finitos y yoes finitos. So from the illusory point of view of the separate self, Así que desde el punto de vista ilusorio del yo separado, there is ignorance or the forgetting of reality. hay entonces ignorancia o el olvido de la realidad, There is a spiritual path y también entonces hay un camino espiritual leading to something called enlightenment. que conduce a algo llamado iluminación. But that's all from the illusory point of view of the separate self. Pero todo eso es desde el punto de vista ilusorio del yo separado, From the point of view of the one that truly knows or sees.
Pero desde el punto de vista de aquel o aquello que verdaderamente conoce there is no y ve, forgetting of itself or ignoring of itself. no hay olvido de sí mismo In other words, there is no real ignorance, o ignorancia de sí mismo. En otras palabras, no hay verdadera and ignorancia. therefore there is no real return to itself. Y entonces, al no haber ignorancia o olvido de sí misma, no hay retorno a sí misma. So Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una multiplicidad y una diversidad en la manifestación? manifestation implies limitation. La manifestación implica limitación. Anything that is manifest has a form, and anything that has a form has a limit. Si algo aparece en la manifestación, si algo es manifiesto, quiere decir que tiene una forma, y si tiene forma, tiene límites. Would you agree? ¿Estarías de acuerdo? Sí. Okay. Can you imagine a single limited object? ¿Puedes imaginarte un objeto único y limitado? Creo que sí. I think so. This is a sheet of paper. Yeah, it represents infinite awareness. Esta hoja de papel representa la consciencia infinita. The infinite space of awareness without form, without limitation. El Yeah? espacio infinito de la consciencia sin forma ni limitación. So a single limited object appears. Así que ahora un solo objeto finito y limitado aparece. Yeah? What happens to the space in which it appears? Is it still infinite? ¿Qué es lo que le ocurre al espacio en el seno del cual aparece? ¿Sigue siendo infinito? No, it's not. No, no lo es. Its infinity has been displaced by the object. No, su infinitud ha sido desplazada por el objeto. When the limited object appears, the space in which it appears seems also to become limited. It's no longer an infinite space, it's a space with a gap in it. No, cuando el objeto limitado aparece, la infinitud de la hoja del lugar de la consciencia donde aparece, aparentemente desaparece también, es desplazada por la finitud del objeto. A finite object cannot appear in infinite awareness. En otras palabras, un objeto finito y limitado no puede aparecer en la consciencia infinita. For a finite object appear, infinite awareness must seem to become a finite subject. Para que un objeto finito aparezca en la consciencia aparentemente tiene que convertirse en un sujeto In other words, finito. manifestation is always in duality. En otras palabras, la manifestación siempre ocurre en la dualidad It always implies two things, y siempre implica dos cosas, subject and an object. un sujeto y un objeto. You can't have an object without having a subject. What would an object be without a subject? Y no puedes tener jamás un objeto sin que haya un sujeto. ¿Qué sería un objeto sin You can't sujeto? have one side of a coin without the other. No puedes tener un lado de la moneda sin el otro lado, una cara de la moneda sin la otra cara. So manifestation implies form, form implies limitation, La manifestación implica la forma y la forma implica limitación. limitation implies duality, Y la limitación implica dualidad. and duality implies a multiplicity and diversity of experience. Y la dualidad implica multiplicidad y diversidad de la experiencia. In order to bring manifestation into apparent existence, De manera a hacer que aparentemente nazca la manifestación, consciousness must know its own indivisible being la conciencia tiene que conocer su ser indivisible e infinito as an
apparent multiplicity and diversity como of una, objects and selves. como una aparente multiplicidad y diversidad de objetos y de seres. And with this veiling of itself, Y con este encubrimiento, este velarse de sí misma, comes the veiling of the peace and happiness that is inherent within it. entonces viene el velar o el cubrir aparentemente de la felicidad y la paz que son inherentes a su ser. And that is why all separate selves feel a wound in their heart. Y es por eso por lo que todos los seres separados, todos los yo separados sienten una herida en su corazón, A sense that something is missing. un sentido de que hay algo que falta, Something that they have once known has been removed from them. algo que una vez conocieron ha sido retirado de ellos. It's not actually something that they once knew from the past. Y realmente no es algo que una vez conocieron en el pasado, It is rather something that is buried deep within them, sino que es más bien algo que está muy profundamente en ellos that they seem to have lost access to. y que parece que han perdido acceso a eso. And the only activity the separate self is engaged in life Y la única actividad en la que el yo separado está entonces implicado en la vida is to recover that lost sense of wholeness or completeness. In other words, to return to its home. es el de intentar recuperar ese sentido de completud, o totalidad, en otras palabras, volver a su morada. All the thoughts, the activities, and the relationships that the separate self engages in Todos los pensamientos, actividades y relaciones en los que el yo separado se implica are for the sole purpose tienen como único propósito of returning to its home. el de volver a su morada, a su casa. And this is the apparent return journey of the separate self. Y ese es el aparente viaje de vuelta del yo separado, When there is this recognition, I am infinite awareness, y cuando se da este reconocimiento de yo soy la presencia consciente e infinita, there comes with it the recognition, oh, I was always that. entonces con ese reconocimiento viene el oh, siempre fui eso. That's why I never lost touch with it. Y es por ese motivo por el que jamás perdí contacto con It eso. was always there in the depths of my being. Siempre estuvo ahí en las profundidades de mi ser, But I just imagined myself to be something other than that. pero simplemente me imaginé ser algo distinto de eso. Even when I imagined myself to be something other than that, Pero incluso cuando me imaginé ser algo distinto de eso, I was still always essentially that. siempre, a pesar de ello, siempre, esencialmente, solo fui eso. He's asking, is not awareness conditioned Conditioned by by multiplicity and diversity? what is your experience? ¿Cuál es tu experiencia? You are aware of your experience now. ¿Eres consciente de tu experiencia ahora? You were aware of your experience at breakfast this morning. ¿Y eras consciente de tu experiencia esta mañana en el desayuno? You were aware of your experience last week ¿Y eras consciente de tu experiencia la semana pasada? and this time last year Y más o menos por esta época el año pasado. and 10 years ago. Y hace 10 años. Now, your experience over the last 10 years has been continuously changing. Y tu experiencia durante los últimos 10 años ha cambiado constantemente. But what about the awareness with which you were aware of your experience during all this time? Pero es el caso también, ¿qué es lo que ocurre con la conciencia con la cual fuiste consciente de tu experiencia durante estos últimos 10 años? Has that awareness ever changed? ¿Ha cambiado alguna vez esa conciencia? Has any experience that you have ever had harmed awareness? ¿Alguna de las experiencias que has tenido alguna vez ha dañado a la conciencia? Or stained it? ¿O la ha manchado, coloreado?
or left a trace on it. o ha dejado un rastro en ella, una marca. No. So it is your experience that awareness is never conditioned by experience. Así que es tu experiencia el que la consciencia jamás se ve condicionada por la experiencia. In other words, what you essentially are En otras palabras, lo que esencialmente eres, is always in the same pristine condition. estás siempre en la misma condición pristina. It never grows old, it never grows sick, it never gets lonely, it's never unhappy. Jamás se envejece, jamás se enferma, jamás se entristece. Although at the same time it is also true that all loneliness, unhappiness, sorrow, etc. are made out of awareness. Aunque al mismo tiempo es verdad que toda la infelicidad, toda la pena, etcétera, están hechas de la misma sustancia, de la consciencia. In other words, nothing that takes place in the movie conditions the screen. En otras palabras, nada de lo que ocurre en la película condiciona la pantalla, And yet at the same time, everything that takes place in the movie is made of the screen. y al mismo tiempo es cierto que todo lo que ocurre en la película está hecho de la pantalla. Imagine how it would be to really feel that on an everyday basis. Imagínate lo que sería sentir realmente eso el día a día. To feel that you were both intimately one with all experience. Sentir que eres al mismo tiempo uno íntimamente con toda la experiencia And at the same time unharmed or unchanged by it. y al mismo tiempo que no te toca ni te puede dañar nada en la experiencia. Imagine the peace and the freedom that recognition would give you. Imagínate la paz y la libertad que aportaría reconocer eso. I hope I didn't say that we were separate from our experience, Espero no haber dicho que somos separados de nuestra experiencia, but I did say we were independent of our experience. pero sí he dicho que somos independientes de la The experiencia. screen is not separate from the movie, La pantalla no es separada de la película, but it is independent of it. pero es independiente de ella. We, awareness, are not separate from experience. All experience is intimately one with awareness, simply by virtue of the fact that it is the activity of awareness. Nosotros, conciencia, no estamos separados de la experiencia, simplemente porque la experiencia es la actividad de la conciencia, estamos íntimamente unidos. But at the same time, awareness is not implicated by anything that takes place in experience. In that sense, it is independent or free of experience. Pero al mismo tiempo la conciencia no está implicada en lo que ocurre en la experiencia y en ese sentido la conciencia es independiente de la experiencia. Okay, then let's just go with us mere mortals. At least in the way I experience it, so if they're independent, it couldn't shape I as a person. My experiences, the compilation of my experiences, could not have shaped my consciousness or at least my being. Y entonces mi experiencia, la compilación de mis experiencias no han podido dar forma a mi conciencia. Yes, the space in this room is not shaped by anything that takes place in this room. Sí, el espacio de esta sala al espacio de esta sala no le da forma nada de lo que ocurre en esta sala. Awareness is not shaped by anything that takes place within it. A la conciencia no le da forma nada de lo que ocurre en ella. Yes, but I don't see this room as... I see the decorations in this room as being beautiful. I enjoy it. I think that the experiences that we experience make us who we are. Pero Is that a bad thing? Veo que el contenido de esta sala a mí me gusta, lo disfruto. Y, o sea que el contenido tiene un impacto en nosotros. ¿Es eso malo? Yes. Our experiences shape us as characters.
but they don't shape who we essentially are. Nuestra experiencia da forma al personaje, pero no da forma a lo que somos esencialmente. Who The we are. awareness with which you are currently aware of your experience is in exactly the same condition as the awareness with which you were aware of your experience as a 5-year-old boy was in. Nothing that has happened in the intervening years has tarnished or harmed awareness in any way whatsoever. La conciencia con la que eres consciente de este momento ahora mismo es la misma, está en la misma condición que la conciencia de cuando tenías 5 años, y no hay nada en tu experiencia desde entonces hasta ahora que le haya podido dañar o oscurecer. Not tarnished it, but has it not enriched it? No. No la ha oscurecido, pero la ha podido enriquecer. Consciousness is Y Rupert dice, never enriched or aggrandized or diminished or impoverished by experience. la conciencia nunca es enriquecida, ni se hace más grande, ni empobrecida por la experiencia. Nothing that takes place in the movie adds anything to or removes anything from the screen. Nada de lo que acontece en la película añade o quita nada a la pantalla. Your experience has, of course, enriched you as a character. Of course. Por supuesto que tu experiencia te ha enriquecido como personaje, por supuesto. So is consciousness then the flesh and the air I breathe and the ability to be happy and think, and that's it? Entonces I'm la trying to think conciencia first. es It's my first time. So, la conciencia es mi cuerpo, la capacidad de ser feliz, de respirar. Consciousness is everything. Todo es conciencia, la conciencia es todo. Everything that appears in the movie is made only of the screen. Todo lo que aparece en la pantalla está hecho solamente de la pantalla. Consciousness is the ultimate reality of everything, of all seeming things. Todo lo que aparece en la película está hecho solamente de pantalla. When I say of all seeming things, Y la conciencia es la realidad de todas las cosas aparentes. I just want to plant the seed of an idea, Y cuando digo cosas aparentes, quiero plantar una semilla de una idea, namely that there are no separate, independently existing things or selves. y es que no hay cosas separadas que existan independientemente. There is a single, infinite, indivisible reality Solo hay una realidad única, infinita whose e nature indivisible, is pure consciousness, cuya naturaleza es la conciencia pura, that modulates itself in all the forms of experience, que se modula a sí misma en todas las formas de la experiencia, but never ceases to be itself and never becomes anything other than itself. pero no deja de ser ella misma y nunca pasa a ser nada que no sea ella misma. In other words, in this consciousness-only model, there really are no things. En este modelo de solo conciencia realmente no hay cosas. The universe is the activity of consciousness. Consciousness is its sole reality. El universo es la actividad de la conciencia y la conciencia es su única realidad. We shouldn't negate experience. No debemos negar la experiencia. All that is suggested is that for one who is lost in the drama of experience, Lo único que sugerimos es que para el que está perdido en el drama de la experiencia and as a result overlooked their essential nature or being, y como consecuencia pasa por alto su naturaleza esencial de ser, we should temporarily turn away from the content of experience debemos de forma temporal solamente dar la vuelta y no mirar el contenido de la in order to experiencia become aware of ourselves, the presence of awareness that lies behind it or underneath it. para ser conscientes de nosotros como la presencia consciente. It is not in any way a negation of experience, O sea, que no es una negación de la experiencia de ninguna manera, but it is a recognition that no
objective experience defines us sino que es or is essential to us. es un reconocimiento de que no hay ninguna experiencia objetiva que nos defina o que sea esencial a nosotros. That which is essential, what is essential to anything is that part of that thing which cannot be removed from it. Lo que es esencial es la parte de una cosa que no se puede, de la que no se puede despojar. So in order to find the essence of something, we have to remove from that thing everything that is superfluous to it. Así que para conocer la esencia de una cosa, tenemos que deshacernos de todo lo que es superfluo. Our thoughts are not essential to us. We exist perfectly well without thoughts. Nuestros pensamientos no son esenciales para nosotros, podemos existir sin ellos. Our feelings, activities and relationships are not essential to us. Nuestros sentimientos, actividades y relaciones no son esenciales para nosotros. To say so is not to reject our feelings, our activities or relationships. It's just a statement of fact. They are not essential to us. Y diciendo esto no estamos rechazando nuestros pensamientos, actividades y relaciones. Simplemente estamos diciendo algo que es un hecho. So when we have removed everything that is not essential to ourself, from ourself, our essential, irreducible self, shines by itself. De modo que cuando nos hemos despojado, hemos quitado todo lo que no es esencial y lo que es superfluo, entonces brilla nuestro ser esencial, nuestra esencia. And that process is the essence of prayer or meditation. Y ese proceso es la esencia de la oración o la meditación. It is then necessary to turn round again and face the objects of experience from which we previously separated ourselves. Y entonces es necesario darnos la vuelta otra vez y mirar a los objetos de la experiencia de los cuales nos habíamos separado anteriormente. And incorporate them in our new understanding. Y entonces los incorporamos en nuestra nueva comprensión. So that we don't only have access to the piece of our being behind experience, but in the midst of experience. De tal manera que no solo tenemos acceso a la paz de nuestro ser detrás de la experiencia, sino en la misma experiencia. And in time, we don't just find our own being shining in the midst of experience, but as all experience. Y con el tiempo no solamente vamos a encontrar la luz de nuestro propio ser en la experiencia, sino como la experiencia. At that stage, there is a complete embrace of all experience. Y en ese momento abrazamos completamente toda la experiencia. Because all there is to any experience, however wonderful or awful it may be, is pure consciousness or God's presence. Porque lo único que hay en la experiencia, sea bello o no, es la conciencia pura o la presencia de Dios.